पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा का नाम रे आमेन। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट का नाम रे जीसस गॉस्पेल यूट्यूब चैनल को आपण मानक पुनर्बार हार्दिक अभिनंदन सह ए नया वर्षर प्रथम रविवार पदार्पण करथिबारु आपण मानक मु स्वागत करे। आशा करे आपण माने समस्त भलरे अछंती। मु मध्य आपण मानक प्रार्थना रे भलरे अछि। प्रिय प्रभु को लोक माने आज आम मैंने प्रकाशन पर्व पालन करुछु 5 तारिख 1 मास 2025 एही दिनटिरे आम्बे माने प्रभु जीशुंकर प्रकाशन पर्व पालन करुछु। आजिर प्रथम पठन प्रवक्ता जिसाय 60 अध्याय 1 रु 6 पद एवं द्वितीय पठन एपीसीय मंडली निकट को प्रेरित पाउलंक पत्र रु पाठ 3 अध्याय 2 रु 3 एवं 5 एवं 6 पद एवं आज सुसमाचार माथ्यू 2 अध्याय 1 रु 12 पद पर्यंत। प्रिय प्रभु को लोक माने एही प्रकाशन रो अर्थ कौन, प्रकाशन कहला मैंने कौन बुझू ताहा मु आपण मानक आगे उपस्थापन करिबी। प्रकाशन कहले परमेश्वर निजे निजको प्रकाश कले जहा मैंने देखा पाउछु सृष्टि पवित्र आत्मा द्वारा कपत आकार प्रकाशन कले। पुरातन काल जदि आपण माने देखिबे मशा को अग्नि आकार दर्शन देले एवं मशा को पिट्टी आकार मध्य दर्शन देते। जेते बेले मशा इस्राएल मानन को मिस्र देश को नौतिले सेते बेले रात्रि रे से मेघस्तंभ पर देखाले एवं दिन बेले से मानन को कुहुड़ी अग्निस्तंभ मेघस्तंभ होई से मानन को प्रकाश करतिले। प्रिय प्रभु को लोक माने आज आमे माने देखिबा को पाउछु जे वास्तव रे प्रभु जीशु प्रकाशित होइचंती। एहा आमान को प्रमाण दिए धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार तीनोटी गिफ्ट बा तीनोटी उपहार को देखी आमने 3 जन पंडित माने प्रकाशन बा प्रकाशित पंडित मान को से प्रकाशित करिसंती एहा आमने मने करू। कारण जदि आपण माने देखिबे आजिर सुसमाचार रो 1 एवं 2 पदर जदि आपण माने देखिबे सेटारे पंडित माने आसिले बोली कहा जायछि, किंतु 3 जन पंडित माने आसिले बोली कि बा राजा माने बा ज्योतिर्विद माने आसिले बोली कि सेठी लिखा जाए, किंतु केते जन आसिले ताहा बाइबल प्रमाण करे नाही। अनुभव करूछु कि आमे समस्ते सही सुना कुंदुरु एवं गंधरस जहा माथ्यू 2 अध्याय 11 पदर आपण माने देखिबा को पाउछंती से तीनोटी जिनिस को देखि के आमे मने करू 3 जन वास्तव रे पंडित माने। हमर प्रिय माने से मानकर नाम गुडी कहला बाल्तेजर, मालकेर, कास्पेर। एही जो 3 जन राजा माने वास्तव रे मोर प्रिय माने से माने होचंती विजातीय लोक माने। कारण से माने जिहुदी नतिले, से माने सो जाति नतिले, से माने विजातीय थिले। कहंती बाइबल पंडित माने कहंती से माने जने आरब देशर आसिले एवं जने पारसी देशर एवं जने आमर भारतीय एही बोली से माने विजातीय लोक मानन को प्रभु प्रकाश कले। आ माने मने करिबा प्रभु केवल सो जाति उपरे प्रकाश करि नांती, से विजाति मानन को उपरे मध्य प्रकाश करिसंती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एमिति तो कहंती से माने जो को धर्मर लोक माने थिले साधारणतः बाइबल पंडित माने कहंती ताहा जने मुस्लिम जो माने के अरब देश रास्तन से माने मुस्लिम हेतिबे एवं पारसी देश रास्तिबा जनास प्रो बोली गुडे धर्म से धर्मर लोक होय तो आमनकर भारतीय अनुसार से तो होय तो से हिंदू धर्म हेतिबो। सेही माने जति बेले से माने से तीनोटी बेटी बा उपहार नहीं जाइतिले से गुडी कहला सुना। कौन सुनार अर्थ कौन?
ସେଟା ହଉଛି ରାଜା ମାନଙ୍କର ସଂକେତ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୁନା ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ପାଇଲେ ମାଟି ପୋତିକି ରଖୁଥିଲେ, ନାଇଁ ତ ସୁନା ପାଇଲେ ରାଜାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଦଉଥିଲେ, କାରଣ ରାଜା ମାନଙ୍କର ହିଁ ଅଧିକାର ଥିଲା। କୁନ୍ଦୁରୁ କହିଲେ ଜୁଣା, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଜୁଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକେତ, କାରଣ ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକେତ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ରାଜା ତାକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଗନ୍ଧରସ ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇମାନେ ତ ନିଜେ ରାଜା, ଏମାନେ କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ବେଟି ଦେଉଥିଲେ? ଆପଣମାନେ ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ, ବେଥଲେହେମରେ କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ ବୋଲି ଆଜିର ସୁସମାଚାର କହେ। ତାହା ଏହି ଯୋଉ ରାଜାମାନେ, ବିଜାତୀୟ ରାଜାମାନେ ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ମନେ କରନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ 2 ବର୍ଷ ପରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଭେଟି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏଠାରେ ଯେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ତ 3 ଜଣ ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କାଳର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗାଇଡଲାଇନ କରିକି କେମିତି ନଉଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆଗପଟ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନିକ ମାନେ 4000 ଲୋକମାନେ ଆଗପଟ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଥଯାତ୍ରୀ ସୈନିକ ମାନେ, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ 5000 ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ରାଜା ମଝିରେ ରହିବ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପଛରେ 4000 ହସ୍ତୀ ସୈନିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଜପତି ମାନେ ଯିବେ। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, 3 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ଜଣ ଜଣକୁ ଯଦି ସେମାନେ 13,000 ସୈନିକର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତ 3 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବା ରାଜା ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। 13 ତିରିକି 39,000 ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଜା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପାଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟମାନେ, କହିବା କଥା ଏହା, କାରଣ ସେ ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ଯୋଉ ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସାଧୁ ଜେରମ ଏବଂ ୱିଲିୟମ, ଏମାନେ ଏହିପରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବାଇବେଲ ଇତିହାସରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି। କହିବା କଥା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପ୍ରକାଶନ ପର୍ବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ତେବେ ଆମେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବା ସେ ଜଣେ ରାଜା ବୋଲି? ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ 19 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ, ତାହାଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଭାଗରେ ଏହି ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି, ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ଜଣେ ରାଜା, ଆମଠାରୁ ମୋତେ ବଡ ମହାରାଜା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ବିଜାତୀୟ ରାଜା ମାନେ। ସେମାନେ ଜାଣି ଅବଗତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆରାଧନା କଲେ। ଆପଣମାନେ ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଘରେ ମାନେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଘରେ ଅଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ? ମା ମାରିଆଙ୍କ ସହିତ। ତା ମାନେ ମା ମାରିଆଙ୍କ କୋଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହେରୋଦ ରାଜା ଡାଉଟ କରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରାୟତଃ ସେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ଏଣୁକରି 2 ବର୍ଷର ତଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେକ କାଟିଦିଅ ବୋଲିକି ସେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, କହିବା କଥା ଏହା, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ବାସ୍ତବରେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ, ଆମେନ୍।